Bas, Taytay Rizal, taga Taytay Rizal pa sila guys. Yan, lima yung nabili nila. Taytay Rizal. Ang layo pa ninyo boss ah. Oh, malayo nga. Oh, sige boss, ingat. Welcome to my YouTube channel, 20 Wells TV. Good morning guys, araw na naman ng linggo. Nandito na naman tayo sa bintahan ng mga manok. Maraming salamat guys sa support nyo. Maraming salamat. Thank you guys sa mga solid supporters ko dyan. Shoutout sa inyong lahat, hindi ko na kayo isa-isahin. Guys, thank you. So guys, puntahan natin yung mga manok. Isa-isahin natin guys. Tayo guys. Guwapo. 5,000. Kapatid. 5,000 isa. 5,000 isa guys. Kaibigan mo? Magkano daw to? Tumbulik? Ewan ko. Dali lang guys, wala daw na. 3.5 daw, 3.5 guys oh. 3.5 3.5 daw to guys. Apat yung dala ni boss. Sinibalang. Kapatid, sinibalang. 3.5 daw isa guys, 3.5. 3.5 bulik 3.5. Isa, pang ganong taon haga pa. Pumpkin High Station guys oh. High Station Pumpkin. Magkano dito ba sa pumpkin? 7,000 guys. Panlaban pa po. Panlaban na to. Okay, tira mo naman, ang laki oh. High Station guys oh. Hindi pa pamburog ka. 7,000 dito sa pula boss. Ay, ganun din po. Pag ganun din. Anong mga lahi nito boss? Ayan boss, wine red yan. Wine? Wine red? Wine red guys. Ilang taon na to? Tatlo boss. Tatlo. 3 years na yan. 2 years old. Kak, makak. Thank you boss, thank you. So guys, oh, 4,000. Ito, 4,000 oh, gagwapo guys, oh. Ano pa mga ano yan? So, 4,000 guys. Kay Cap Tutoy Bibo. Pero kung babayaran, bigay ko sa magbabayad. 4,000 guys, bawat isa. Lima yung dala ni boss Tutoy Bibo. 2.5 guys, 2.5.
daw yung tawaran guys, tinatawaran 2.5. Yeah. Walang bawas lang. O ito mga idol, linggo ngayon. Ito sa kay kumpare ko. Oh. 2,000 benta. Ayun. Ito, tested naman. Nukul lang konti sa butot. Ayun. Talaga presyo niya, 2.5. What kind of bloodline? Anong bloodline? Ha? Bisaya. Oh, ano tong na bloodline? Magkano yan boss? 3.5. 3.5. Guys. Sige boss. Magkano yan boss? 2.5. Gold 2.5 guys oh. Maganda rin. 2.5 gold. Ano pa lang? Stag pa lang guys, stag. Bata pa. 2,000 isa guys. Wala si Rayo rin ang butok. Boss, tingnan mo yung kay tatay, binigay niyo. Boss, babayaran na namin. Boss, babayaran na namin. Boss, naman? Babayaran na namin. Boss, di pwede po. Para daw sa rito. Kahit bitong niya. Hindi, 100. Gold guys oh. Gold 3,000. Dito sa ano? Sinibalang 2.5. 2.5 dito daw. Dito 3,000. Yan guys oh. Dito ba sa Talungan boss? Magkano to boss? 3.5. 3.5. WPC banded. Ito dito 2.5. 2.5 banded pero local born. ano yung pinaka-signature na ano mo dito? Ito, mga to. Signature Ano yan, na ano? Claret Allen Roundhead yan eh. Claret to, Claret. Oh, Claret Allen Claret. Roundhead. Imported yung tatay niya. Jit Aguilar yung nanay. So ito guys ha, mga signature line nila, Claret. Yung mga dala ni boss. Claret. Dito sa Bulik boss, 2.5 lang yan. 2.5 lang to. Bandit to. Dito sa isa, 2.5 din boss. 2.5 yun. Claret. Guwapo po. Sali na punta eh. 2,000 daw, 2,000. Sagad. Sagad na yun. Doon na lang sa iba, may uwi na kami. Boss, saan ka punta? Ha? Ilan nabilin nyo lahat, boss? 6? 5 piraso yan, guys. Oh. Saan nyo dadalhin yan, boss? Tay Rizal. Taytay Rizal, taga Taytay Rizal pa sila, guys. Yan, 5 yung nabili nila. Taytay Rizal. Ang layo pa ninyo, boss, ah. Oh, malayo nga. Oh, sige, boss, ingat. Guys, hanggang dito lang. Maraming salamat. Maiksi lang ang vlog natin ngayon, guys. Dahil may lakad ang yung lingkod. Thank you, guys. Thank you sa support. Panonood. Thank you, guys. God bless us all. I love you all. Bye.